নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 8ৰ পাৰ্ট নং 2 মিঠাইবালা। ইয়াৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰথমে 1 নম্বৰত কৈছে যে শুদ্ধ উত্তৰ চুনকৰ লিখ। ইয়াৰ প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে মিঠাইবালা কাহানিকাৰ হে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে 6 নম্বৰটো যে ভগৱতী প্ৰসাদ বাজপায়ী, এইটো হ'ব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত সুন্নু আৰু মুন্নু নে কিতনে পেছে মে খিলনে খৰিদে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে 2 পেছে মে, এনেকৈ লিখিলে আৰু এইটো শুদ্ধ চিন দি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত মুৰলীৱালে নে কিতনি মুৰলিয়া বনবাই থি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে 1000, এইটো শুদ্ধ চিন দি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত খিলনে ৱালে কি উম্ৰ কিতনি হগি। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে 30-32, এইটো আমি শুদ্ধ চিন দি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত মিঠাইবালা লাভ ন মিলনে পৰ ভি কিয় মিঠাই বেচাতা হায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে অসীম খোজকে লিয়ে, এইটো শুদ্ধ চিন দি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি যে সম্পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ লিখ। ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে খিলনেৱালে কি আৱাজ সুনকৰ লগ কিয় অস্থিৰ হ উঠতে। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে খিলনেৱালে কি আৱাজ সুনকৰ লগ इसलिए अस्थिर हो उठते क्योंकि खिलौने वाला गुलियों में घूम घूम कर बच्चों के बहलाने वाला खिलौने वाला इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर दक से गाकर कहता कि सुनने वाले लोग अपने পাঁচ অস্থিৰ হ উঠতে, এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ বস্তুটো কৈছে যাৰ পিছতটো ৰায় বিজয় বাহাদুৰ কে বচ্চে কণ কণ থে। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে ৰায় বিজয় বাহাদুৰ কে বচ্চে সুন্নু আৰু মুন্নু থে, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত গ নম্বৰ বস্তুটো কৈছে যাৰ পিছত रोहिणी कौन थी। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে এনেকৈ रोहिणी राय विजय बहादुर की पत्नी तथा सुन्नू और मुन्नू की মা থি, এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত মুৰলীৱালা কিতনে পেছে মে মুৰলী বেচতা থা। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে মুৰলীৱালা 2 পেছে মে মুৰলী বেচতা থা, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত মিঠাইৱালা আপনি মিঠাই কিছ ভাৱ সে বেচতা হায়। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে মিঠাইৱালা আপনি মিঠাই কা ভাৱ 1 পেছা মে 16 দেতা থা, এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰথম 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত रोहिणी ने कितने पैसे की मिठाई ली। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে रोहिणी ने 4 पैसे की मिठाई ली, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে উত্তৰ লিখ। ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে खिलौने वाले के आने पर लोगों में किसी प्रतिक्रिया होती है स्पष्ट करो। ইয়াৰে উত্তৰটো লিখিব এনেকৈ যে खिलौने वाले के आने पर गुलियों में उसकी मधुर आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। गुलियों में आकर वह बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला इस वाक्य को एक ऐसी मधुर डंक से गाकर कहता कि मकानों में से युवतियाँ सीखों को उठाकर अच्छे पर से नीचे झाँकने लगती है और पास ही में खेल रहे बच्चे जब खिलौने वाले की आवाज़ सुनते सभी दौड़े हांफते हुए उसे घेर लेते। खिलौने वाला की उन बच्चों के झूठ को देख वही बैठकर खिलौने की पेटी
খল দেতা থা এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতটো যে মিঠাই वाले ने अपने बारे में रोहिणी से क्या कहा विस्तार से लिखो। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখি ল'ব এনেকৈ যে मिठाई वाले ने अपने बारे में रोहिणी से कहा कि वो उसके नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था जिसके पास मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब कुछ था। पत्नी तथा छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। बच्चों की कोलाहल से घर गूंज उठता, लेकिन समय की गति और विधाता की लीला से वह अब जीवित नहीं है, इसलिए अब वह अपने बच्चों की याद में इन बच्चों के बीच घूमा करता है। मिठाई वाले ने यह भी कहा कि आखिर कोई न कोई उनके बच्चे जन्म तो होंगे। अगर वह घर बैठे उनकी याद में बैठा रहता है तो वह वही खुद कर मारता, इसलिए वो इस प्रकार कभी खिलाने वाला तो कभी मुरली वाला तो कभी मिठाई वाला बनकर इन बच्चों के बीच अपने बच्चों को देखता है। अंत में उसने यह भी कहा कि उसे पैसे की कमी नहीं है। कम होता तो सिर्फ बच्चों का प्यार, इसलिए वो बच्चों के बीच फेरी वाला बनकर उनका प्यार पानी आता है। এনেকৈ বা লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে फेरी करने के पीछे फेरी वाले का उद्देश्य क्या था समझा कर लिखो। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে फेरी करने के पीछे फेरी वाले का उद्देश्य उन छोटे छोटे बच्चों से प्यार पाना था जो बच्चे उनके आने से झूठ बनाकर उसे घर लेते थे। उसे भी उन बच्चों से बड़ा स्नेह था, क्योंकि उन बच्चों के बीच वो अपने बच्चों की झलक देखता था। फेरी वाले के दोनों बच्चे अकाल बीमारी के कारण मर गए थे, इसलिए इस दुख को कम करने हेतु नरक के अन्य बच्चों के बीच फेरी वाला बनकर जाता और उनको हंसता खेलता देख उससे भी असीम खुश मिलता था। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যাৰ পিছত খ নম্বৰটো যে फेरी वाला बच्चों के सामने कितने रूपों में आया था। विजय बाबू की बात पर उसने क्या जवाब दिया था। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে फेरी वाला बच्चों के सामने 3 रूपों में आया था। पहली बार खिलौने वाले के रूप में, दूसरी बार मुरली वाले के रूप में, तीसरी बार मिठाई वाला के रूप में आया था। विजय बाबू की बात पर फेरी वाले ने कहा कि बाबूजी को नहीं पता कि मुरली की असली लागत क्या है। यह ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार सारे हानि ही उठाकर चीजें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उसे लूट रहा है। और फेरी वाले ने बाबूजी से यह भी कहा कि इसका असली दाम तो 2 ही पैसा है। बाबूजी को 2 पैसा में यह मुरलियाँ और कहीं नहीं मिलेगी।
অচল মে উছনে হজাৰ মুৰলীয়া বনবাই হায় তব জাকৰ ইছ ভাৱ পঢ়ি হায় इस प्रकार विजय बाबू की बात पर मुरलीवाले ने अपना জবাব দিয়া ঠাই এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে সহি উত্তৰটো ইয়াৰ প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে মেলা খলা কেঁচা চুন্দল किसने कब कहा था ইয়াৰ উত্তৰটো লিখি ল'ব এনেকৈ যে यो सुन्नू ने कहा था जब सुन्नू और मुन्नू एक दिन खिलौने वाले से खिलौने खरीद कर घर के भीतर आए तो सुन्नू ने सोफी को अपना घड़ा दिखाते हुए कहा कि मेला खोला ऐसा सुंदर এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत ही तो हाय होती है देते होंगे सभी को दो पैसे में पर एहसान का बच्चा मेरे ही ऊपर लाद रहे हैं किसने किसे और किस प्रसंग में कहा था ইয়াৰ উত্তৰটো লিখি ল'ব এনেকৈ যে यो वाक्य राय विजय बहादुर ने मुरली वाले से मुरली के मलभाव के प्रसंग में कहा था जब मुरली वाले ने मुरली का भाव बताते हुए कहा कि दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से है पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত इन व्यवसायों में फला तुम्हें क्या मिलता होगा किसने किससे और किस व्यवसाय के बारे में कहा था ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে रोहिणी ने फेरी वाले से मिठाई की व्यवसाय के बारे में कहा था এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ओरे ओरे न आपने पैसे लिए जा भाई किसने किससे कहा था ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে दीदी ने मिठाई वाले से कहा था এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে সন্ধি বিচ্ছেদ কৰ আমাক সন্ধি বিচ্ছেদ কৰিব দিছে ইয়াৰ প্ৰথমটো দিছে নমস্কাৰ এইটো হ'ব নমজক কাৰ তাৰপিছত প্ৰবন পজক অন হ'ব তাৰপিছত জানন এইটো হ'ব গজক আনন এনেকৈ হ'ব তাৰপিছত অভিষ্ট এইটো হ'ব যে অভিষ্টক ইষ্ঠ এনেকৈ হ'ব তাৰপিছত সতীশ এইটো হ'ব সজক ইছ হ'ব তাৰপিছত ৰবীন্দ্ৰ এইটো হ'ব যে ৰবিযোগ ইন্দ্ৰ তাৰপিছত সূৰ্যোদয় এইটো হ'ব যে সূৰ্যযোগ উদয় এনেকৈ হ'ব তাৰপিছত পাৱন এইটো হ'ব পযোগ অন এনেকৈ হ'ব তাৰপিছত হিতপ্ৰদেশ এইটো হ'ব যে হিতযোগ উপদেশ তাৰপিছত চয়ন এইটো হ'ব স্বযোগ অন এনেকৈ হ'ব তাৰপিছত নাবিক এইটো হ'ব নৌযোগ ইক হ'ব তাৰপিছত মতক এইটো হ'ব মতযোগ এক এনেকৈ হ'ব ভাবুক এইটো হ'ব যে ভৌযোগ অক এনেকৈ হ'ব তাৰপিছত নয়ন এইটো হ'ব নেযোগ অন হ'ব তাৰপিছত নায়িকা এইটো হ'ব যে নৌযোগ ইক হ'ব এনেকৈ হ'ব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ